Pemirsa, gencatan senjata antara pemerintah Presiden Trump dan Iran di pekan pertama berjalan dengan baik. Namun perundingan Islamabad, Pakistan yang diharapkan bisa membawa perdamaian abadi kandas di tengah jalan. Amerika Serikat menyalahkan Iran yang disebut menolak proposal perdamaian. Namun sebaliknya Iran juga menuding delegasi yang dikirim oleh Presiden Trump berubah sikap dan tidak bisa dipercaya. Setelah menghentikan serangan, kini kedua pihak berebut kontrol di Selat Hormuz. Pemirsa, kami telah menyiapkan reportase yang tunggu berikut ini. Inilah ekspresi kegembiraan rakyat Iran setelah tercapai gencatan senjata dengan Presiden Trump selama 2 pekan. Euforia ini tampak di jalanan kota Teheran pada Rabu pekan lalu, 8 April 2026. Di Iran, luapan rasa kemenangan tampil seperti aksi unjuk rasa. Membawa bendera Iran serta poster pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Mojtaba Khamenei, warga meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan Zionis Israel. نظر مثبته و فکر می‌کنم که ایران از موضع قدرت این کار تصمیم گرفت به نفع شد و به نفع خودمون شد ظاهرا به نفع خودمون شد و برگه برنده دست ما بود موافقم 100% امیدوارتر شدم 100% تحریماتی انشالله که برداشته میشه من خیلی مثبت فکر می‌کنم امیدوارم که این عمل انجام میشه و اتفاقا میفته 100%. در جریان توافق هستم انشالله که این توافق دائمی بشه و یه صلح واقعی بین تو منطقه فراگیر بشه چون جنگ تو هیچ شرایطی خوب نیست برای هیچ کشوری خوب نیست چون صدمات و آسیب‌های پشت سر خودش داره. Sejumlah pemimpin dunia juga mengapresiasi gencatan senjata. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut baik dan menyatakan hanya diplomasi yang mampu memberikan jaminan keamanan yang diperlukan bagi stabilitas di seluruh kawasan. L'annonce d'un cessez-le-feu, je veux ici saluer, qui pour le moment, autant que l'information soit juste, respectée sur le terrain. Et nous attendons pour en effet les jours et les semaines qui viennent, ils puissent être pleinement respectés dans toute la région et permettre qui, comme d'ailleurs la France le défend depuis 2018, permettre de régler de manière durable les questions nucléaires, balistiques, régionales qui ont trait à l'Iran. Nous l'avons dit et redit depuis le début de ce conflit, depuis près de 40 jours. Kabar gencatan senjata segera disusul dengan bertemunya delegasi Iran dan Amerika Serikat di Pakistan 2 hari kemudian. Pertemuan ini tercatat dalam sejarah sebagai momen perundingan langsung Iran dan Amerika Serikat yang pertama sejak revolusi Iran di tahun 1979. Perundingan Islamabad menjadi tumpuan harapan untuk menghentikan peperangan. Diplomasi berlangsung ketat, bahkan sempat masuk ke tahap teknis dengan melibatkan tim ahli dari kedua pihak. Sayangnya, setelah hampir 21 jam negosiasi maraton, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan. Iran datang ke meja perundingan dengan sejumlah tuntutan. Iran menuntut jaminan tidak ada agresi lanjutan terhadap Iran, kontrol atas Selat Hormuz, hak melakukan pengayaan uranium, pencabutan seluruh sanksi, hingga ganti rugi atas kerusakan-kerusakan akibat perang. Iran juga mengajukan penghentian konflik di Lebanon serta pencairan aset yang dibekukan. میگه دفاع هست، ادامه جنگ است. ما 40 روز رو با تمام توان پشت سر بنابراین یک مبارزه نفسگیر در عرصه دیپلماسی در جریان هست. من به مردم خوبمون، مردم وفادار و فهیممون اطمینان میدم که فرزندان شما در دستگاه دیپلماسی همونطور که مدافعان وطن پای لانچرها ایستادگی کردند با تمام توان حتما از همه ظرفیتاشون استفاده میکنن برای تثبیت دستاوردهای کشورمون و برای دفاع از کیانه. Sebelumnya, Presiden Trump melalui platform Truth Social menyatakan poin-poin proposal yang diajukan Iran dapat ditindaklanjuti dengan syarat Teheran membuka Selat Hormuz.
Namun diberitakan dalam perundingan, delegasi Amerika Serikat justru menuntut kontrol di Selat Hormuz. Syarat lain yang sulit dipenuhi Iran adalah pembatasan program nuklir. Amerika Serikat akhirnya mengklaim perundingan gagal karena Iran menolak syarat-syarat yang ditawarkan. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Belakangan, Menteri Luar Negeri Iran mengungkapkan bahwa negosiasi sebenarnya sudah hampir mencapai kesepakatan. Namun di tengah proses tersebut, Amerika Serikat tiba-tiba mengubah sikap dan meningkatkan tekanan di Selat Hormuz. Kandasnya perundingan Islamabad membuat kondisi Selat Hormuz makin tidak menentu. Saat ini, Iran masih menegaskan otoritasnya di Selat Hormuz. Setiap kapal yang akan lewat harus berkoordinasi dan mengikuti sejumlah protokol yang ditetapkan pihak keamanan Iran. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل‌ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی‌های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Di sisi lain, militer Amerika Serikat berencana memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan operasi ini bertujuan mencegah kapal-kapal berlayar menuju atau keluar dari pelabuhan Iran di kawasan Teluk Persia dan Laut Oman di sebelah timur Selat Hormuz. Kapal yang masuk atau meninggalkan wilayah yang diblokade tanpa izin Amerika Serikat akan dicegat, dialihkan hingga ditahan. Namun, kapal pengangkut makanan dan obat-obatan dibebaskan melintas dengan catatan harus melalui proses pemeriksaan. Citra satelit memperlihatkan kapal induk USS Abraham Lincoln telah bersiaga di bagian timur Teluk Oman, sekitar 200 km sebelah selatan perairan Iran sejak Sabtu 11 April 2026. Selain menempatkan kapal induk, militer Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kapal perusak yang mengangkut rudal kendali. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business. Dan pemirsa, dalam perundingan antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Pakistan yang digelar di Islamabad, masing-masing pihak telah menyatakan sejumlah tuntutan sebagai syarat penghentian serangan dan peperangan. Kita harus ingat bahwa saat ini Amerika dan Iran hanya melakukan gencatan senjata saja dan kedua negara ini masih dalam status berperang. Dan terkait dengan perkembangan krusial dalam diplomasi global saat ini, kita akan melihat isu-isu apa saja yang dimasukkan oleh Iran dalam proposal perdamaian dengan Amerika Serikat. Ini sebagai berikut, pemirsa. Yang pertama adalah jaminan no agresi, di mana Iran menuntut komitmen fundamental dari Amerika, terutama untuk menghentikan segala bentuk serangan militernya dan juga ancaman agresi di masa depan, khususnya ke wilayah Iran. Dan di poin kedua adalah kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, di mana Teheran menegaskan hak kedaulatan penuh serta kontrol yang berkelanjutan atas Selat Hormuz yang kita kenal sebagai jalur perdagangan minyak dan gas yang paling vital di seluruh dunia. Iran ingin memastikan bahwa otoritas mereka di jalur perairan ini diakui secara internasional tanpa intervensi dari angkatan laut asing.
Dan di poin ketiga, pemirsa, Iran menuntut pengakuan resmi atas hak pengayaan uranium untuk tujuan damai. Dan poin ini menjadi perdebatan yang sengit, pemirsa, karena Teheran menolak tuntutan Amerika yang menginginkan penghentian total dari upaya pengayaan uranium atau uranium enrichment yang dilakukan Iran dan meminta Iran agar menyerahkan stok uranium yang mereka miliki ke pihak internasional. Dan di poin keempat, tuntutan ekonomi ternyata juga menjadi inti dari perundingan tersebut, di mana Iran meminta pencabutan semua sanksi primer, yakni sanksi perdagangan langsung dengan Amerika yang telah berlangsung sejak dekade 1980-an, dan ada juga sanksi sekunder, yakni terkait dengan penghapusan hukuman bagi negara ataupun perusahaan pihak ketiga yang menjalani hubungan bisnis dengan Iran. Dan di poin kelima, Iran juga mendesak pembatalan semua resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama yang bersifat menghukum atau membatasi aktivitas nuklir dan juga ekonomi Iran. Tentu ini bertujuan agar Iran bisa memulihkan statusnya sebagai anggota komunitas internasional yang bebas dari beban sanksi multilateral. Dan pemirsa, di slide berikutnya, Iran juga memasukkan beberapa poin lainnya terkait dengan pembayaran kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan di Iran dari serangan-serangan yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel yang banyak menggempur fasilitas-fasilitas sipil dan juga perumahan warga sipil lainnya. Dan di poin lainnya, yakni tuntutan Iran terkait dengan penarikan pasukan tempur Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dan poin selanjutnya adalah penghentian perang di semua front, termasuk yang ada di Lebanon. Dan di slide selanjutnya, pemirsa, delegasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh wakil presidennya, yakni J.D. Vance, juga mengajukan sejumlah poin tuntutan tentunya sebagai syarat dari penghentian peperangan selamanya. Sejumlah syarat perdamaian yang diajukan oleh Amerika Serikat ini adalah terkait dengan penghentian program pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran. Dan ini tentu saja kita tahu ditolak oleh Iran yang selama ini dikenal masih memiliki stok uranium dengan tujuan untuk kesehatan dan pendidikan. Dan di poin yang lainnya, Amerika juga menuntut agar Iran untuk menyerahkan seluruh material uranium yang telah diperkayanya. Dan Amerika juga menuntut pembatasan program rudal, terutama rudal-rudal balistik jarak jauh yang dimiliki oleh Iran. Dan Amerika juga meminta Iran untuk berhenti mendanai kelompok-kelompok proksi yang ada di Timur Tengah, terutama yang ada di Lebanon. Dan Amerika juga menuntut untuk Iran membuka kembali Selat Hormuz yang kita kenal sebagai selat paling vital untuk perdagangan gas dan juga minyak dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.